नुआ ब्लॉग को स्वागत करछु आमर गाँव प्रतिष्ठा ठाकुर नीलकंठेश्वर महादेव दोल यात्रा होची ठाकुर ए झुली झुली आसुचंदी टिके टिके समय वेट करंतु वेट करिया परे आपण मानक सब दृश्य आगु देखा जिवो चलंतु ए लाइक शेयर सब्सक्राइब कि राति केते गोटे दीटा खंड होनी आम ठाकुर दोल यात्रा रे शामिल हेचु मुली सुधाकर पंडा तो ये गुल्लू ये सुधीर दास शक्ति प्रसाद महापात्र आम 1:30 2टा राति ठाकुर जोग दे आम मन खुशी अच्छी भगवान करूँ मनस्कामना पूर्ण हो धीरे धीरे अरे कौन आस लाइट रे
ମତେ ବଢ଼େ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି। ଇଏ ଏକ ଦୋଳ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଆମର ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ଏ ଭୋଗ ଖାଇବାଟା ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ତଥାପି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। Ahora que son dominados.
ଠାକୁରକୁ ଆସୁଛୁ। ମାନେ ମାନେ ଠାକୁର ନେଲୁ